Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Alif Wildan yang selalu kece pada setiap hari. YouTuber paling terkere se-wilayah Cirebon. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya. Karena subscribe itu gratis, cow. Di video kali ini, Bang Al bakal cobain gimana rasanya nge-vape. Karena banyak yang DM di Instagram, Bang, cobain dong Bang Al nge-vape. Oke, Bang Al bakal cobain gimana rasanya nge-vape. Sebenarnya Bang Al nggak bisa nge-vape, demi Tuhan, demi Tuhan, demi Tuhan. Karena ini demi kalian, Bang Al bakal coba. Bang Al pakai mood ini. Liquidnya pakai dari Bimo. Liquid Bimo emang enak banget. Nggak ada saingan jauh. Kalian bisa beli di vape store terdekat di wilayah kalian masing-masing. Kalian udah gak sabar kan? Mau lihat Bang Al nge-vape? Langsung aja. Oke, jauh. Demi kalian, Bang Al bakal belajar vape. Ini namanya boot. Boot. Mod. Mod. Baru pertama kali nge-vape nih. Jangan diketawain ya. Sumpah, pengen gue tampol muka lu, Bang. Kita coba yang kedua. Ini tutorial cara nge-vape terbaik sepanjang masa. I love you. Banyak gaya lu, Bang. Ciu. Gila boy. Kita coba lagi. Penasaran. Sumpah beneran penasaran. Gimana cara ngisepnya? Aji, ngeri. Ini trik keluar dari hidung. Anjir. Ingusnya keluar sumpah. Enak banget rasanya. Ada rasa coklat gak? Ada. Habisin dulu ya? Oke. Lebih panas. Sumpah demi Allah panas pisan mulutnya. Enak, rasa pisangnya kerasa banget. Kalau udah habis ini gimana? Panas? Bukan, nggak ada rasanya. Nggak ada rasanya. Sekarang kita ganti rasa coklat. Caranya gimana ini? Cabut aja. Oke. Maaf Kang Sepai. Nih. Maksudnya gimana? Gini. Tarik ke atas. Oh gitu. Oh gitu. Oke. Sekarang Bang Al cobain rasa coklat. Coklat. Tadi rasa pisang, sekarang rasa coklat. Siapa tahu jadi pisang coklat. Iya. Anjir, kebanyakan. Semata menceng gitu. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best.
can be a better day despite the challenge. All you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna get difficult to stand, but hold your balance. I just say whatever, cause there is no way you're around it. Everyone falls down sometimes, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay.